പോന മാസം തന്നെ കല്യാണം നടന്നത്, പെരിയ കല്യാണം. 3 കൂട്ടം പ്രഥമൻ, அப்படின்னா பாயசம், அவியല്, சாம்பார், தெங்காசி மாரியப்பன் கேள்விப்பட்டிருப்பேங்க. இல்லையே. அப்பப்பா இல்லையா? ஐயோ, அவர் தானே சமையலே, பொரியല്, കൂട്ട് എല്ലാം പ്രമാദം தான் இல்லையா அண்ணா? ஆமா ஆமா, നമ്മുടെ പോർഷൻ മേലെയാണ്, താഴെ ഇവര് ഹൗസ് ഓണർ. ചാവി കൊടുങ്ക. எங்க கல்யாணத்துக்கு அந்த கேரளா சீஃப் மினிஸ்டர் எல்லாம் வந்தாச்சு. ஏகே ஆண்டனி, தமிழ்ல அந்தோணின்னு சொல்லுவாங்க. ഇതൊക്കെ എന്തിനാ ഇവരോട് പറയണേ? இவங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்க கூடாதுல்ல. எனக்கு என்ன சந்தேகம்? இல்ல பெரியவரே, இந்த காலத்துல எதுக்கும் சந்தேகப்படலாம். ஆனா நாங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப் தான். ഇതൊക്കെ എന്തിനാ അഡ്വാൻസ്? நீ எங்கம்மா வேலை பாக்குற? ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனில, கிரீன்ஸ் ரோட். கிரீம்ஸ் ரோட்ல இடது பக்கத்துல 3வது ബിൽഡിംഗ് 7வது മാടി, ഡോർ നമ്പർ 3. ശരിയാ, റാമിന്റെ ആക്ടിങ് കുറച്ച് ഓവർ ആയിരുന്നു. ആയിരുന്നല്ലോ, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് തന്നെയാ. മലയാളം പോലെ അല്ല തമിഴ്, എല്ലാത്തിനും കുറച്ച് ഡോസ് കൂടുതൽ വേണം. മലയാളത്തിൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ? അമ്മേ, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. തമിഴ് കേട്ടിട്ടില്ലേ? അമ്മാ, ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടേ. പിടിച്ചു പോയെങ്കിൽ നിനക്ക് കിട്ടുന്ന തല്ലിനും